is our hotel for tonight. The receptionist, say hi. Hi. Asan yung gamit? Ay, Nga dito mi. Wow. Nice, nice. Wow. Very neat and clean. Uy, may dako kayo lang swimming pool. Gidi ay. Look at that. So nice. Wow! Grabe. Papuwa, uy. Hi guys! Welcome to my channel again! And for today's video, andito tayo sa Bohol. So, magstay mi diri og 2 days and 1 night lang, no? 2 days and 1 night, Bino? 2 days and 1 night lang. So, karong gabi mag-plan mi na mag-adto mi og Alona Beach, mag-chill-chill, and then, uli na dahil dire. So, nice kaya mo ang na-book na room, guys. Na hotel di ay. Na staycation. Nice kaya mong na-book na staycation. So, affordable lang kayo dire, guys. And nice kaayo ang ilahang place. As in, highly recommended. Wow! Mag-front cam sa takay mo. Skit kaya sa mata ang flash. Ato ang aduan sila Alfonso. Na sila dire sa Picas room. Natapad ni og room, no? Ako og sila dito po. So, na sila dali. Okay, ito. Do you wanna be the snowman? Nanglak si Elsa. Elsa? Elsa! Elsa! Gago ko! Nakita sa kong vlog! Guys, ibakuratan ko. Charcoal eh. Ikaw, ha? Guys, this is Alfonso Byron. It's the motherfucking Eagle Double G. Ikaw ba? 50% points, guys. So guys, hello, update. So, papunta na kami ng Alona Beach Resort. So, magtambay mi dito and mag-chill-chill. So, naka-outfit na ko. Ani lang sa. So, later na lang magsabuganay dito. Magpabonggang-bonggang outfit pag-abot dito. So, bye! So guys, we're here. Gan kig tao guys. Nagbalik na gyud sa dati. Dili na unlike tong pandemic nga mingaw kayo. Tanaw guys. So, let's go. Let's enjoy this night. Magkurik. Let's enjoy the show. Bye. Another reggae from the top of us in the house, yo. May lang wala ko nagpalit sa mall kay para na ako'y ano dere na ako'y souvenir dere. Dere ko magpalit. Uy, na wallet mo. Look at that. Wow! Ako dere yung mga gapo pa dito. Hello niyo. Guys, naday baligya dere guys. Diba nag-story ko ganina guys nga alas 2 may nagpilianay na human may alas 5 sa hapon. Nalang day diri mga mas nice pagid nga swim. Barato pa. Barato pa jud. Nightclub. Oh, na-scam ni. Wow. Uy. Are. Ay, kailan man sa Pilora, tay? Super. Super na Filipino food. It's very delicious. Ano jud ang mga atake sa mga Pinoy diri.
siguro ayun ako guys, bonfire. Fire dance day. Bebe, wala ka pa. So guys, nangita mi og seafood bundle diri sa Bohol Panglakay. Gusto na magkaon ng crab, shrimp, seafood kay murag lately sige lang jud mi og karne. So nagapangita mi og kanang yummy as. Lami na seafood bundle in Bohol Panglao. Hey, 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 Hi! Hi vlog! For sunshine, Sing your parade, sing your for joy, sing your for faith. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. it's a beautiful day, yeah. So guys, we are done eating our dinner. So, maguli namin kay katul kayo ang dagat guys sa mga ano. So, dito na lang may sa amo ang stayan magligo. Na may pool dito. Higa nga po kaon natin. Nice kayo ang Panglao. Sana ko'y maingon. Busog kay ko. Say kayo mag-rest. Swim it up. So big. So big. So big. So big. That kind of body. Hi. Let me mag-bar. So guys, try me ani. Ano sa tawag ani? Tuktok. Tuktok? Tuktok na. Ano? Nangita mig 7-Eleven kaya magpalit mi og sabon. Kaya wala mi sabon and mag-shower. So doon lang man daw. Layo man gud mong gistiyan. Wala yung mapalitan na ay Good morning, guys. Good morning. Good morning. It's our last day here in Bohol. Look at our view. Nice kayo mong room view. For today's video, pool na mi kayo, manguli na mi karon. So, maligo na mi og pool. And mag-prepare kay maglubok daw mi for lunch. Yes, of course. Why not? Let's prepare and maligo na og pool. Let's go! For today's video, si Zari sigigila. Shuldeta na babae yan. So guys, this is my outfit for today. Mag-check out namin sa moang gistayan and highly recommended kayo mong gistayan guys. Grabe jud ka nice as in. Pero libog ang mga staff and all. Staff and all. Wala sila yung mga mga libog. So, ato lang. Later, mag-uli nami
og Pulumulok. Excited to see the guys. Excited to see the Pulumulok people. What's up, guys? So we're here at Lubok River. So i-try na mo tong lunch nila. At the back of the view. So i-wait na to. Nabi. Ay, wait. So guys, waiting na lang na matawag. Matawag sa bingo. Matawag sa loto. So, ang ticket is 142 and 137 pa lang ang ginatawag. So, excited to eat. Kaya gutom na kayo. Vlog. Tips. Zari na nag-sleep. Yo! Hello! Ay, free lang. We have our free. Ready na! Let's go! So excited to eat! Boarding na me! Ayan na! So, tara, nag-vlog foods na guys. Excited na may magkaon kay gutom na! Gutom Say hi! Si Alphonse, gutom sa... Ayan! Hey! Hey! Ano de ay? Ayan, so dito na kami. Lubok na. Hello, ate. Ayan na, lubok. Ate. Obladi! Oblada! Ayan na! Kakain na kami dyan, guys. Gangak ko dito sa Luluboy. Ayan na! Uy, sandal Zari. Going to eat here. Now I'm so excited. Alam mo, hi kaya. Ayan sila. And, daan namin dali. Excited to eat. So, wow, doon sila foods. Nalag foods dali guys. Look at that. Ayan, muna yung mga foods for today's video for lunch. Gutom na kayo guys, namin na kayo habhab. Oh, wow. Kami kaya mga foods. Oh yeah,
ano no? Yan, let's go. Dali, dali. Guys, let's eat. Kaya gutom na. Wait lang. Ito ha. Thank you. Ha? Ano mo yung video? Free na. Dami, ano ano? Papilpil ba? Double, the land of Philippines. So nice, guys. Guys, sigaw kayo guys. Nagbalik tawag ano. Thank you! Guys, paulit namin. Pabula namin guys. Kami papunta na kami ng bula. Kinana. Balik sa bukol, balik! Balik sa bukol, balik! That's it guys. We're done. Wanna make eatings. Busog match. Bangon. Kalibangon na ang mga peeps. So next is pag-adto daw mi sa Japan. mga pamilya ni Wawu. Sa Tarsier. Hi. Hi, nice to meet you, Mama Kat. Tsaka Daday, tsaka Mami, tsaka Luluboy, tsaka So guys, up next, we're going to the Tarsier. We're here at Man-Made Forest. We are here at Man-Made Forest. Si Zari. Yan. Ano sila yung mga souvenirs dito.
So let's take a picture. Let's take a picture now. Take a picture now. So guys, daan namin diri sa Tarsier. Tarsier. Bohol Tarsier. So mo ni ang famous na ano sa Bohol. Ang Tarsier ng mga dagkog mata. So let's go. Let's get it on. Let's go. So ang Tarsier ang famous na ano diri sa Bohol. So, guys, let's enter. Yes. Let's enter. Follow the trail daw dyan. Follow the trail. So, bawal ka. Bawal mga flashes. Uy, na-OG si ate. Harap dito. So, guys, bawal saba kayo diri, guys. Kay kamata daw ang mga Tarsier. Actually, murag wala man na sila ay tulog sila pagbuntag, di ba? Tulog sila pagbuntag, guys. Tapos mata sila paggabi. Pero bawal daw magsaba karon. Kaya syempre natulog sila. Kasi ano magud sila, night shift magud sila, guys. Night shift sila. Mga VA siguro sila. So guys, sa una, daghan pa na siya dere. Pero tong gibagyo ang Bohol, kamay na lang sila. Magkumunga na lang. Guys, gamay na lang jud kaayo ang mga Tarsier dere. Saba lagi. Pangitaunon kayo sila, guys. Wag saba. Nakasaban ko ni Zari kay bawal magsaba. So, pwede daw mag-picture with the Tarsier dere, guys. Experience na mo. Kung si Zari pa, muradog monkey. Murag monkey? Dili murag monkey. Uy, murag si Wawo. Ay, dili daw una. Dili. Tagan sila dito, kuya. Sala po ma'am, loner na sila ma'am. Isa lang mga Tarsier, loner sila. Ah, okay. Loner daw sila, guys. Dili sila couple. Ay, ayan. Pangalan na.